बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। आपको अपने ब्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है जी। आईनी तरमीम का जो रौला पड़ा हुआ था, वो आईनी तरमीम की कई मेजर शिकें जो हैं वो अब आंखों के सामने हैं। आपको आज उसकी बताएंगे तफसीलात, और आपको ये भी बताएंगे कि वो शिकें खुद चीख चीख के क्या बोलती हैं, कि वो कहाँ से आई हैं और उनका मकसद क्या है। उन शिकों के बारे में और इस आईनी तरमीम के बारे में आप पहले एक लम्हे के लिए देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या कहती थी। मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो, पाकिस्तान के अवाम की भलाई हो। जो उस ड्राफ्ट में मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़ई शऊर शख्स जो है कोई इख्तलाफ रखता हो। किया कि कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है। जब आपने देख लिया कि वो बुनियादी तौर पर फरमाते थे कि ये अवाम की भलाई के लिए है और ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। दोनों में से एक बंदा तो कम से कम सच बात कर रहा है, उसकी तरफ हम आते हैं। और चाहे आपको मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर या आपको ये लग रहा हो कि ये मामला अब ठंडे पड़ गए हैं और आईनी तरमीम का जो रौला था वो अब जो है झाग की तरह बैठ गया, मगर हकीकत ऐसे नहीं है। आज मौलाना फजलुर रहमान आरिफ अलवी साहब से मिले, साबिक सदर पाकिस्तान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके साथ उन्होंने आईनी तरमीम के अलावा और भी बातें की, लेकिन मेन फोकस वही था। उसके अलावा बैक चैनल्स के थ्रू और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में इसके ऊपर अब वाइडर जो है वो इसके हक में राय लेने की कोशिशें जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी है बैकग्राउंड में। मगर आपको इसके अंदर बताएंगे कि ये जो शिकें हैं और ये जो तरामीम है, ये जब मैं आपको इसकी डिटेल्स बताना शुरू करता हूँ और उसके बाद आपको खान साहब की भी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो मैं पहले भी एक ब्लॉग में कर चुका हूँ, उसकी एक मजीद तस्दीक हो रही है इन शिकों को देख के। तो शुरू करते हैं जी। आर्टिकल 17 में तरमीम करने जा रहे हैं, यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने की जरूरत महसूस होती है हुकूमत को ये लगता है कि ये पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए एक खतरा बन चुकी है, तो इस पॉलिटिकल पार्टी को बंद कर देना चाहिए। तो वो मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर नहीं जाएगी, वो मसला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या भला है, वो भी इसी आईनी तरमीमी पैकेज के तहत आना है। और उस आईनी तरमीमी पैकेज के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आईनी कोर्ट, वो कोर्ट होगा जहां पर आइन से रिलेटेड तमाम चीजें जो हैं वो एक अलग से कोर्ट बन जाएगा, जो ये डिसाइड करेगा कि आपका और मेरा आइन जो है वो हमारे बारे में क्या कहता है। तो हमारे आइन की तशरीह जो है माशाल्लाह से कि कानून क्या होंगे, हमारे आइन की रूह से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है, उसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। उसका फैसला एक अलग से कोर्ट, एक नया सुतून खड़ा कर दिया जाएगा, एक नया इदारा बना दिया जाएगा जो सारा कुछ करेगा। और अगर हुकूमत ने यह फैसला करना है कि किसी पार्टी को बैन करना है, सियासी पार्टी को, तो उसका फैसला भी आर्टिकल 17 की जो प्रपोजल है उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। अब यहां से अब आपको बात समझ में आ रही है कि वो फरमा रहे थे कि किसी शख्स के लिए ये नहीं है, किसी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं, अवाम के लिए है, अवाम की पार्टियां बैन करने के लिए। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल जो है एक और जो सामने आया है, आर्टिकल 189, यानी कि जो फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कर देगा, जो ये नया बनाएंगे माशाल्लाह अपना एक इदारा, वो जो फैसला कर देगा कि अब पिछले आर्टिकल में आपने सुना कि वो पार्टी को अगर बैन कर देता है तो फिर वो तमाम कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट फिर उसके आगे चू नहीं कर सकता, वहां पर अपील नहीं हो सकती। तो बुनियादी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तो ना रहा, सुप्रीम तो कौन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका जो ये चाह रहे हैं कि माशाल्लाह से 3 साल के लिए काजी फायज ईसा को ला के बिठाएं वहां पर, और उसके थ्रू ये जो बुनियादी तौर के ऊपर अभी आपको ऐसा ऐसा समझ में आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है, ये किस चीज का एक शाखसाना है, करने की कोशिश क्या हो रही है। चलते जाएं और सुनते जाएं, कहते ना देखता जाओ शर्माता जा, वो हालात वाकयात हैं जी। और उसके बाद लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चैलेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले को पूरे पाकिस्तान में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आगे चलते हैं जी। उसके बाद मोहतरमीन फरमाते हैं आर्टिकल 175 के अंदर नेशनल असेंबली की कमेटी बनेगी और वो बताएगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
कौन बनेगा। तो बुनियादी तौर के ऊपर अब पूरी की पूरी अदालत जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाएगी। वो चाहे 5 लोगों में से पिक करे, वो चाहे 3 लोगों में से पिक करे, वो जो जजेस होंगे टॉप के, वो तो हर वक्त ये कोशिश करते रहेंगे कि हुकूमत को खुश करते रहे, क्योंकि किसी भी जज तो क्या, जो बंदा वकालत में आता है उसका भी ख्वाब होता है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनूं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए जो हमारे जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो हर वक्त खुश करने की कोशिश करते रहेंगे हुकूमत को, ताकि वो उनको पिक करे और वो कमेटी जो पार्लियामेंट की है वो हमें चूज करे कि जी हम लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमें चीफ जस्टिस बनाया जाए, तो उस पोजीशन को भी आप पॉलिटिसाइज कर देंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 46 के कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई और कोर्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, जो पार्लियामान ने एक दफा कानून बना दिया है उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं आ सकता। पार्लियामान ने कह दिया है तो बस कह दिया है, चाहे वो ये कह दे कि आज जो है वो पाकिस्तान के अंदर 2024 नहीं है 2021 है, तो वो बात सही है। अगर पार्लियामान के बनाए हुआ कोई उसूल पार्लियामान के अपने ही बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी हो तो भी उसके बारे में कोई सवाल किसी अदालत में नहीं हो सकता। वो बस जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया और उसके ऊपर अमल दरामद होगा। जब ये इसका लिंक पीछे जाता है वही जो रिजर्व सीट्स के हवाले से, एक आपने देख लिया कि आनी तरमीम जो है बुनियादी तौर पर ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी ने पीटीआई को सामने रख के उनका बेड़ा गर्क करने के लिए कलम दवात लेके लिखी है पूरी की पूरी, लेकिन कहने को ये पाकिस्तान के अवाम के लिए हैं। जैसा कि आपने सुना हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हजरात क्या फरमा रहे थे। उसके बाद अगला आ जाए जी आर्टिकल 179, रिटायरमेंट एज जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वो 68 ईयर्स होगी। पहले से ही डिसाइड हो गया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, मतलब इस कदर बेहूदगी तक ये क्लियर कट है कि काजी फायज ईसा को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड लगाने की कोशिश, क्योंकि वो भाई 65 साल के हो गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बाकी चीजें तो सेट नहीं की, उसकी शिकें कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर बाकी डिटेल्स क्या होंगी, ये पहले कहते कि भाई वो 65 नहीं 68 ईयर होगी, क्योंकि हमारा लड़का जो है वो माशाल्लाह 65 का हो गया, तो 3 साल उसको देने की बड़ी जरूरत है। और आगे लिखा हुआ है कि उसकी जो ऑफिस की टर्म है वो भी 3 साल होगी। तो काजी फायज ईसा को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो है वो बनाने के लिए 3 साल दिए जाएंगे कि 3 साल वो हुकूमत के साथ बैठे और पीटीआई का बेड़ा गर्क करते रहे और जो हुकूमत लेजिस्लेशन करे उसको कोई ना छेड़ सके। उसके बाद आर्टिकल 184 के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि यानी कि जो रिव्यू पिटीशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाएंगी। पुराने अगर आपने किसी फैसले के ऊपर किसी भी किस्म की रिव्यू पिटीशन करनी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी, अभी की है या पुरानी है। यानी कि जो रिजर्व सीट्स वाला मामले की रिव्यू पिटीशन है, अब वो सुप्रीम कोर्ट के मतलब मंसूर अली शाह साहब अगर बन भी जाते हैं तो वो कहानी उनके आंखों के नीचे से नाक के नीचे से निकले और जाके काजी फायज साहब के सामने मेज पर सजा दी जाए डिनर की तरह, कि वहां पर आप जो है रिव्यू पिटीशन जो है हुकूमत की, जहां पर अगर मंसूर अली शाह बनते हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और वहां पर हुकूमत की मर्जी का डिसीजन नहीं आता तो हुकूमत रिव्यू पिटीशन जो है वो वहां पर उनके आगे करेगी, सुप्रीम कोर्ट के आगे वो लेके जाएगी काजी फायज के पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, जहां पर उनका टाउट हुकूमत का बैठा होगा और वो वही सारा कुछ उनकी मर्जी का कर देगा और सब हंसी खुशी जो है वो हुकूमत के लोग रहने लगेंगे। तो ये इसका मकसद और फायदा अभी अगर आप जोड़े तो आपको बिल्कुल 2 + 2 4 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने और अपनी मनमानियां हुकूमत जो करना चाहती है उससे जुड़ता हुआ नजर आता है। 184 के बाद हम आगे चलते हैं, आर्टिकल जो है 185, Any appeal from High Court involving matters of constitutional interpretation would also be heard by the Federal Constitutional Court and not the Supreme Court। यानी कि अगर हाई कोर्ट में भी किसी को मतलब कि किसी को अगर उसके ऊपर आईनी किसी मामले के ऊपर एतराज होता है तो वो हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट जो अभी का तरीका है वो नहीं कर सकता, वो जाएगा जनाबे वाला सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और वहां जाकर अपने मामला सॉल्व करेगा। हाई कोर्ट में कौन कौन से केसेस हैं अगर उसके अंदर मैं जाने लगा तो फिर ये व्लॉग जाएगा 20-22 मिनट के ऊपर, उस तरफ मैं इसलिए नहीं जाता। अब आगे चलते जाएं कि आर्टिकल 193 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हाई कोर्ट जज जो है उसको भी चेंज करके 10 की बजाय 15 साल जो है उसकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो कर दी गई है कि एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 15 years एंड हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 15 years इंस्टेड ऑफ 10 years, कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको 10 की बजाय 15 साल चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 199 द हाई कोर्ट शैल नॉट मेक एनी ऑर्डर्स अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस personnel performing functions under any law related to national security।
کہ بنیادی طور کے اوپر آپ پاکستان کی آرمڈ فورسز، ہماری افواج پاکستان کے کسی بندے کے خلاف کوئی فیصلہ، کوئی آرڈر نہیں دے سکتے، کیونکہ اور جب تک وہ کسی بھی لا کے انڈر نیشنل سیکیورٹی کے لیے کام کر رہا ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کے لیے تو کوئی بھی کسی بھی وقت بھی کام کر سکتا ہے، ان کا تو اوتھ ہی نیشنل سیکیورٹی کا ہے، تو وہ تو ہر وقت نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. اگر آپ میٹافوریکلی اسپیکنگ بات کریں، وہ تو اگر فیلڈ میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ دے ہیو ویری ایزی کیس کہ بھی ہم نیشنل سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی ویسے بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، جہاں پر جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کی ڈیفینیشن اور ہو جاتی ہے. کبھی نیشنل سیکیورٹی طالبان کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے، کبھی نیشنل سیکیورٹی طالبان کو ہنٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، کبھی نیشنل سیکیورٹی افغانستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہوتے ہیں، کبھی نیشنل سیکیورٹی افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جنگ ہوتی ہے، کبھی نیشنل سیکیورٹی انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوتے ہیں، اور کبھی نیشنل سیکیورٹی انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ گولہ باری کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے ڈیپینڈنگ اپون واٹ گورنمنٹ. تو اس لیے نیشنل سیکیورٹی ایک انتہائی فلوئڈ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی صورت ہماری عدالتیں جو ہیں وہ پاکستانی افواج کے کسی بندے کے خلاف کوئی ڈیسیژن نہیں دے سکتی. ہاں، آپ اور میں سویلین لوگ جو ہیں وہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، ان کا بندہ ادھر آ کر سزا نہیں حاصل کر سکتا، اس کو سزا نہیں مل سکتی، اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا. ادھر سے کوئی سویلین جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے. سو بنیادی طور کے اوپر یہ بھی انتہائی ماشاءاللہ کوئی پرسنل کسی شخص کی یاد آتی ہے کہ کون شخص ہے جس کا ملٹری ٹرائل کی بات چل رہی ہے آج کل، لیکن خیر وہ بات کے لیے ابھی ہم لوگ شکوں کے اوپر رہتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں آرٹیکل 200. اب وہ جو ہے پریزیڈنٹ جو ہے ہائی کورٹ کے جج کو پہلے جو کہ اپنے ایریا اسپیسیفک ہوتے تھے، اب وہ دوسرے علاقے کے اندر بھی، دوسری جورسڈکشن کے اندر بھی ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اب یہ نقطہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر کے پی بیسڈ جو ہے وہ ججز لگتے تھے، پنجاب کے اندر پنجاب بیسڈ لگتے تھے، اور اس وجہ سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ ہمدردیاں وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ہوا کرتی تھیں، اور ایک سیکیورٹی فیل ہوتی تھی. سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ڈیسیژنز ڈفرینٹ آتے ہوتے تھے، پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ڈیسیژنز ڈفرینٹ آتے ہوتے تھے، بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے ڈفرینٹ آتے ہوتے تھے. اب یہ ٹرانسفر سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب سے ہی ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیں ہم لوگ ماشاءاللہ سے اپنے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے ججز پروونشل لیول کے، جس کی وجہ سے ایک یونیفارمٹی آ جائے. جو سوچ پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہے وہی پشاور میں بھی ہو، کیونکہ وہیں سے لوگ بھیجے گئے ہوں جو ہمارے جہاں جیسا کہ نظر آتا ہے آپ کو. تو یہ اس کے لیے بھی ایک ترویج جو ہے وہ نکالی گئی ہے. اب آرٹیکل 202 پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی اب رولز اینڈ پروسیجرز فار دا جوڈیشری، جو کہ آپ کی اور میری عدلیہ ہے وہ آئین اور قانون پر نہیں، پارلیمان کے بھی باتیں جو ہے ان کو مانا کرے. تو پھر اس کو آپ کی جوڈیشری کو یا آپ کی ججز کو انڈر دا پارلیمنٹ آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو آپ اوور ریچ کر رہے ہیں. دو انسٹیٹیوشنز ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے فیڈریشن میں کہ آپ کے ادارے جو ہیں ان کو اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے. پارلیمان کا کام ہے کہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے، کر دی، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد آگے سے کہانی جو ہے وہ کورٹس کے پاس ہے. لیکن یہاں پر قانون سازی کرنے کے بعد بھی وہ انڈر دا پارلیمنٹ آ رہے ہیں. اب آرٹیکل 190 کا کہہ رہا ہے کہ جتنی آپ کی جوڈیشل اتھارٹیز ہیں اور جتنی آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں جو کہ کورٹ کو ایڈ کرتی ہیں اپنے ڈیسیژنز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، وہ ساری کی ساری اب اٹھا کر پورا کا پورا انفراسٹرکچر، وہ پورے کا پورا جو ایک آپ سادہ الفاظ کے لیے عملہ کہہ لیں، وہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ مل جائے گا. جوڈیشل جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا اور ہمارے سپریم کورٹ سے لے لیا جائے گا. یعنی کہ سپریم کورٹ ایک یتیم اور ایک انتہائی انیفیشنٹ، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی کوئی کسی صورت کوئی سنوائی نہیں ہے، اس کا جو بھی ڈیسیژن ہے وہ وہاں پر جا کر چیلنج ہو جائے گا. یہ ساری سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آرٹیکل 192 میں نمبر آف ہائی کورٹ ججز ول ناؤ بی ڈیسائیڈڈ بائی دا پارلیمنٹ ونس اگین، کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کو ڈیسائیڈ کرے گی. اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ اپنی نظر سے ایک دفعہ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں دیکھ لیں، اس کو سن کے، اس کو سمجھ کے آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ اس میں عوام کی کہیں بھلائی ہو رہی ہے؟ آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ ان تمام آئینی ترامیم کا مقصد سوائے پاکستان تحریک انصاف کو رگڑا لگانے کے، سوائے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو
ہمیشہ کے لیے دبا کے نیست و نابود کرنے کے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پارلیمان ہے اس کو ایک کھلی چھٹی اور ایک ڈکٹیٹوریل حد تک طاقت دینے کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ ان میں سے کون سی ایسی شک ہے جس سے آپ کو اور میرا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسے بندے نے بھی کہا ہے کہ یار یہ تو زیادتی ہے۔ ملتے ہیں کل آپ کے ساتھ، تب تک آپ ان کو جو آپ کو میں نے شکیں بتائی ہیں ان کو ایک دفعہ غور سے سنیے گا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیجیے گا اور کامنٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔